82 سے آج تک بہت کامیابی حاصل کی. مثلاً 2 بار ہم نے جامعہ کی تعمیر کی. آج ہم الحمدللہ فتح امامیہ کی سب سے شاندار اور بڑی جامع مسجد کشمیر میں تعمیر کر رہے ہیں. مسجد خمینی اسی کی یہی ایک ادارہ ہے. مسجد خمینی کڑی اس کی. اور ہم نے 66 دکان اس مختصر وقت میں قلیل آمدنی میں 66 دکان بازار میں قائم کیے اسی کے تحت. حالانکہ ہم نے شروع کیا ہے بالکل نہیں سے. ہم نے عیدگاہ خریدا, ہم نے مقبر کو یہ بڑھائی کی, مٹی کی پلنتھ بنایا. تو ہم فرسٹ کلاس. وجہ کیا ہے آج؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہم آج یہ آزاد ادارہ ہے. اگر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ابتدائی علماء جماعت ہے, کیونکہ 82 ہی سے کشمیر میں یہ جمعہ قائم ہوا. جو پہلے بزرگ یہاں پر آتے تھے کوئی تفرقہ نہیں تھا. ان ادارے کی انتظامیہ نے ان کو یہ منتخب کیا. پھر جب ہمارے پاس کوئی امام نہیں تھا اویلیبل نزدیکی میں, پھر یہاں کی معززین نے یہ کہا کہ آغا سید حسن صاحب بڑگانی کو اس بارے میں مشاورت کی جائے کہ برادری میں ہم آہنگی رہے. پھر یہاں پر ایک امام صاحب آئے ان کی طرف سے. یہ بالکل 7 جولائی 2006 سے 7 جولائی 2017 تک احسن طریقہ پر وہ نمازیں پڑھاتے رہے. اور اس مشاورہ بھی دیا جا رہا تھا ادارے کی طرف سے. یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میری طرف سے, پھر مشاہرہ ہمیں نہیں دینا چاہیے تھا. نیا جو امام صاحب ہے کیا وجہ ہے؟ یعنی مطلب 7 جولائی کو وہ پڑھا رہے ہیں 4 جولائی تک 2017. اچانک 14 جولائی کو دوسرے امام صاحب آئے اور کسی کے ساتھ مشاورت نہیں ہے. اچانک وہ محراب میں نمودار ہوئے اور انہوں نے خطبہ شروع کیا. سب ایک دوسرے کا محتاط رہے تھے. جوانوں میں سے ایک نے کہا کہ کیا مجھے سوال کرنے کی اجازت ہے. جب انہوں نے اجازت دی, کہا کہ انہوں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے یہاں کی انتظامیہ سے پوچھا. انہوں نے کہا نہیں, مجھے آغا سید حسن صاحب صدر علم شرعی نے یہاں بھیجا. تو آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ وہی بھیجا. تو یہ اور مجھے یہاں کی انتظامیہ کا کچھ علم نہیں ہے. دراصل یہ ہے کہ اگر کسی بھی گھر میں, کسی بھی آنگن میں کسی کے پاس کوئی مہمان آئے, کوئی بزرگ آئے, کیا اجازت نہیں لینی ہے؟ اگر ان کو انتظامیہ کا پتہ, اگر اسی کا سچ مانی انتظامیہ کا پتہ نہیں ہے, کیا حضرت جبریل نے اس جامعہ کو چونچ میں لایا ہے, وہاں کھڑا کیا ہے؟ حالانکہ آغا سید حسن صاحب اس مسجد کو جانتے ہی نہیں. یہ کیا بنانے والے یہ نہیں سوچیں گے. اب مفاہمت کے لیے کیا کچھ ہے؟ مفاہمت کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ہے کہ یہ آزاد ادارہ ہے. جو اس کا انتظامیہ ہے وہ اپنے فیصلے لینے میں آزاد ہے, آزاد رہے گا, آزاد ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی میں سن رہا تھا کہ اگر یہ آزاد ادارہ ہے تو اگر میر صاحب کہتے ہیں کہ آزاد ادارہ ہے تو ان کی وابستگی تنظیم المکاتب سے ہے. یہ لوگ بول رہے ہیں کہ وہ بھی ایک ادارہ ہے, تو وہ آزاد کیسے ہوا؟ لوگوں کا سوال ہے. بالکل. میں ابتدا سے خادم ہوں, ابتدا سے. اور آج تک کوئی یہ کہے کہ میں بحثیت تنظیم المکاتب وہاں پر پیش کر رہا ہوں اپنے آپ کو, یا کبھی میں نے اس ادارے کو کسی جگہ تنظیم المکاتب کا اطلاع, وہ بات ہی نہیں ہے. وہ میری ذاتی وابستگی ہے تنظیم المکاتب سے. اگر فرض کریں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں امام آئے, امام علم شرعی کا ہو, مگر اندر جب مشاعرہ یا کسی دوسری جماعت کا ہو, جب انتظامیہ سے ہمیں کیا اعتراض ہے وہ کس جماعت سے ہو, مگر اندر جو ہے وہ تشخص رہے, اسلامی تشخص رہے. اگلا جمعہ جو ہے وہ مسجد میں ہو پائے گا؟ کیا کرنا ہے یہ دیکھیے ہماری آپ ویت آج پڑھیں گے, ویت اخبار ویت, ہمارا پالیسی بیان اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پورے کشمیر کے کال دی. آپ نے دیکھا ہم نے پورے کشمیر میں یہ کال دی اخبار کے ذریعے سے, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, امن میں رہو اور کوئی افواہ بازوں میں. ہم نے یہاں پر آنے کے لیے ان کو منع کیا.
वरना ये बात नहीं थी, पूरा मकाम भरा हुआ होता। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि पुरअमन इसका जो आज़ाद तशख़्ख़ुस है। हाँ, एक बात ज़रूर अर्ज़ है कि ये भी अपने अवकाफ़ की अगर ये मेरी तकरीरों में क्या है, अगर ये अपने अवकाफ़ की शफाफियत दिखाएंगे, ये इदारा उनके हवाले करें। अगर हम अपनी यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सामने, अथॉरिटी की किसी भी अथॉरिटी के सामने अगर ये अपनी शफाफियत, ये अदारा भी अगर हम अपनी शफाफियत मुख्तर मुद्दत में फर्ज करें, या इनको फिर क्या करना है, इनको हमारी क्योंकि ये इस्लाम है, ये किसी की मीरास नहीं है। अगर यहाँ पर मुंतखब बाड़ी है, वहाँ पर है क्या? अच्छा, आप हमसाया हैं, इतना बड़ा असासा है हुसैनी पार्क, इनके कंट्रोल में क्या आज वो हुसैनी पार्क दिख रही है? लोगों ने उसमें मकान बनाए हैं, उसमें 2000 बेकार नौजवान एडजस्ट हो सकते हैं। अगर यही हशर हमारे इस अवकाफ का भी होगा, क्या यहाँ के जवान ऐसा देखना चाहते हैं? हाँ, या पिछला इमाम बाड़ी का जो मतबूली है उसके जो एक कहते हैं कि हमारे अंडर था, हम चाहते हैं कि इसका तशख़्ख़ुस कायम रहे, ये आज़ाद हैसियत कायम रहे, और ये वक़्फ़ है हर एक के लिए, और ये पूरी सोशल मीडिया इंतज़ामिया करेगा, इंसानिया जो इसका इंतज़ामिया इब्तदा जिसने ये प्रॉपर्टी बनाई, जिसने ये सब कुछ तामीर किया। अगर आप किसी जगह इतनी तरक्की दिखाएंगे अवकाफ में, किसी भी मसलक में, हम सरेंडर करेंगे। अगर हम क्या हमें ये इनाम है, या हमें अब गाड़ियाँ दी जाती हैं, और हमें अब ये वहाँ पर अब ये हमारी है? किस तरह ये क्या मस्जिद किसी की होती है? अगर शाम को कोई मुसाफिर आए, वो कौन सा घर ढूंढ रहा है? मस्जिद। अगर ये किस तरह आज़ाद है, जो सुन्नी बरादरी, आपने भी, आपके पास वो वीडियोज़ मौजूद हैं, आपने इस साल वीडियोनाइजेशन की रमज़ान में ETV ने, और ये वाहिद इदारा है जिसमें जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की एक रोशन मिसाल है। ये भी सवाल किया जा रहा है कि आप लोग ज़्यादातर शिया सुन्नी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, तो आज क्या हुआ कि शियों के दरमियान आपस में ही इख्तिलाफात पैदा हो गए? ये मसला शिया सुन्नी मसला नहीं है। नहीं, अब ये सवाल उठ रहा है, मिसाल सुन्नी बरादरी ये सवाल कर रहे हैं कि आप लोग इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, बहुत ये क्या मामला है? बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि हमारी इस पूरी हमारे जिस तरह हमारे में आज प्रॉब्लम है, इसी तरह हमारी सुन्नी बरादरी में भी आज से 100 साल पहले थी कि वो भी ग्रुपों में तकसीम हुए थे, उन्होंने आज़ादी हासिल की, मगर हमारी कौम जो है फ़िरका परस्ती में दब गई है। वही फ़िरका परस्त अनासिर आज गठजोड़ करके इसका शीराज़ा उखाड़ना चाहते हैं, और मासूम लोग, बेखबर लोग उनके बहकावे में आकर कुछ, हालांकि आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह जवानों ने बेहतरीन आज मुजाहरा किया अमन का भी, और उन्होंने मुकम्मल चाहा कि हमारा इदारा आज़ाद है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।